Kung pa September 15? Tama lang kayo, naka-reserve pa niya hanggang September. Amaw. Kasi may kaupod sila na taga-Tarlac eh. Ayun. Magustuhan ini. Tulo na teacher. Tapos ito na mag-asawa. May kitchen. Amaw. Ay, hindi tiro taliwan. Oo. Intiro, ini po. Oo, pati sa taas mo da. Yan yun. Yagambay nyo. Paano ang talaga ini? Mga nga, ginimod ko, nagkano din nagrawinte. Lagi po ano, maski anan mo na lang po inyo. Ay, may mga tabo. Yan. Pwede ako, kuya. Isarap na room. Ayan. May double deck. Ayun, no. Double deck yun na. Bali, duwan room ha. Opo. Okay. Gusto nyo na maglarahan. May video okay. Tapos may class ini kuya. Ay, pati video okay. Ano, gusto mo maglarahan ko? Mga gusto na may video okay. Ayun Ayun. ha. Sa kami dilihaw. Ay, video ang taon na din eh. Sa taas. Tapos mapakataw ko sa taas. Tapos may swimming pool din eh. Ay, okay. Pag buluwas ko. Tapos hindi pa. May ano po ini sa video. Space pa din dito na lang sa Nagtatagal yung sir today. Yung mga panlatag today. Tapos may Ay, may share naman. CR. Ano yung room ba yun, no? Direct na. Ay, di na. Storage lang po yun. Ay, Ayan, ano nili? mga tabi niya second floor. Pero direct, bilik, kami sa second floor, may ano yun, no, terrace. Ah, may tiris ha. Meron pa ng sir. Ayun. Tapos bigyan mo na po dito po yan, swimming pool. Mga na eh. Bigyan mo na po. Yan. Swimming pool. Ayun. Bigyan mo po sa likod yan. Yan. Kung may gurang ka na, upload ba na eh. Oh, video. Kung may gurang ka na, upload. Ay, siya no. Ay, may lang gusto tayo Kung mga paano ano. man dito yung mga tables and chairs, Okay po, kan. Kita ka lang yan. Di sa kuwan pa na ko San Vicente. Kuwan, kailang gusto nila pag para di balik-balik. Pagkatapos ang binyo, tururog. Ito, Dagaman pero yung masundi din yan. kuwan mo Tapos, lang. sir, pag gusto mo, ano, magbalik ka po. Dili, sir, kaya para maistoryan mo. Kaya kung mag-okay, Maganda. magbalik ka. Done guys, finished product. Here we go. Tabi masyo. Ayan. Yung hamburger. Yan na guys. It's a yummy yummy sundae. Napakasarap nito. With my YouTube. Let's go check it out. And then, this is mine too. A yummy yummy. Yummy. Yummy yummy. Yummy yummy yummy. We're at the River Rock House today in Blue Ridge, Georgia. This Airbnb was constructed Yeah. last year. Bye. Happy Sunday. Have a blessed Sunday to everyone. Steep hillside Bye. along